Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Hungarian ebook before it's gone. Listen to the dialogue with the text on the screen. Mi ez? Tominak a tengeri malaca. Mit keres a teremben? Szerintem éhes. A tanárnőnek van kajája? Ja, Istenem, keresek valamit. Meg fogok őrülni. Már nem kell, eszi a krétát. Én is megkóstolhatom? Now you'll hear the key vocabulary, followed by the English translation. Megkóstol. Try, taste. Megkóstol. Megkóstol. Terem. Classroom, hall. Terem. Terem. Keres. Do, Keres. Keres. Kréta. chalk. Kréta. Kréta. Jaj, Istenem! Oh my God. Jaj, Istenem! Jaj, Istenem! Éhes. Hungry, Éhes. Éhes. Kaja. food. Kaja. Kaja. Megőrül. Go crazy. Megőrül. Megőrül. Tengeri malac. Guinea pig. Tengeri malac. Tengeri malac. Finally, let's review the dialogue again. See if you can understand more this time. Mi ez? Tominak a tengeri malaca. Mit keres a teremben? Szerintem éhes. A tanárnőnek van kajája? Ja, Istenem, keresek valamit. Meg fogok őrülni. Már nem kell, eszi a krétát. Én is megkóstolhatom? This is the end of the lesson. In this lesson, you improved your listening and mastered key vocabulary for everyday life conversation. Keep practicing and move on to the next lesson.